خوش رکھا ہوگا کہ ہم لوگ اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کریں. پریشان ہیں لیکن ہم بستی میں، پریشانی میں، دکھ میں اور مصیبت میں رہ کر بھی خداوند کے نام کو جب جپتے ہیں نا تو وہ ہمیں خوشیاں منانے اور خوش رہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو آئے ہم کلام خدا میں سے ایک حوالہ میں ہم سب کی رہنمائی کے لیے پڑھنا چاہوں گا. متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب ہے اور وہاں سے متی رسول کی انجیل ہے اس کا 5واں باب ہے اور وہاں پہ آیت میں پڑھوں گا. جی تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے. 10واں باب اور اس کی تقریباً 28ویں آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا. جو بدن کو قتل کرتے ہیں، کس کو قتل کرتے ہیں؟ بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے. کس کو قتل کرتے ہیں؟ بدن کو قتل کرتے ہیں لیکن روح کو قتل نہیں کر سکتے. یہ سب ہم جانتے ہیں کہ ہم سب نے اس دنیا سے رخصت ضرور ہونا ہوتا ہے، لیکن وہ اب رخصتی ہماری کیسی ہوگی؟ کیا ہم اس کے بعد جو ہے وہاں پہ خدا کی بادشاہت کے لیے جا رہے ہیں یا جہنم کی آگ کے لیے جا رہے ہیں؟ تو یہ بدن سے تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ فرما رہے ہیں، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. اس سے ڈرنا ہے ہم نے، جو بدن کو اور روح کو بھی. شیطان کو سزا ملنی ہے یا نہیں ملنی؟ اور وہ دینی کس نے؟ یسوع مسیح نے دینی ہے. وہ کہہ رہا ہے ڈرو اس سے جو جہنم کی آگ میں روح کو بھی. کیوں کہ وہ شیطان کی روح ہی ہے. اور جب ہماری روحیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح میں ہوگی تو ہم آگے لکھا ہے، فرمایا جاتا ہے کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں آتی؟ کتنے کی 2 چڑیاں؟ ایک پیسے کی 2 چڑیاں نہیں آتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی برکت. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک پیسے کی کتنی چڑیاں؟ 2. اور کوئی بھی باپ کی مرضی کے بغیر گر نہیں سکتی. اتنے کرونا ساڈا کیوں لے کے جا سکتا ہے؟ ہماری جو خوشیاں ہیں جو اس نے ہمیں دے رکھی ہیں، جو ہم نے منانی ہے، اس کے لیے توفیق اور موقع بھی وہی بخشتا ہے. بھاویں پیسے گھٹ ہون بھاویں بہتے ہون، خوشیاں خدا نے پھر بھی سانو کہنا منا لو، سارے منا لو. کیونکہ سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کی قدر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان چڑیوں سے کئی زیادہ ہے. پر وہ میری مرضی تو بغیر ڈگ نہیں سکتیاں، تو تمہاری خوشیاں میں کیسے تم سے دور رکھ سکتا ہوں اور تم سب خوشی مناؤ گے. لیکن تو بھی ہمارے لیے آج کے سیکھنے کا وقت ہے کہ ہم ذرا سی مشکل، ذرا سی پریشانی آنے پر کیوں مایوس ہو جاتے ہیں، کیوں خداوند کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، خدا کے کلام کو اور اس کے گھر کو خیر بات بائے بائے کر دیتے ہیں، گھر پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور مزید پریشانی کو اپنے اوپر آنے دیتے ہیں. خدا نے کیا کہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ گے، میری حضوری میں جھکو گے، میرے گھر پہ میرے کلام کو جب کیا کرو گے، تم اپنے ماتھے کا توق بنا لو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا. اسی پہلا پریشان ہو جانے اور پھر گھر پہ بیٹھ کر اور زیادہ، جبکہ ہمیں خدا کے حضور اس کو راضی کرنا ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہم دعائیں ربانی پڑھتے ہیں کہ آزمائش میں نہ لانا. لیکن اگر وہ تھوڑی سی آزمائش دینا تو کیوں ہم لوگ، یسوع کو پتا تھا کہ یہ آزمائش جو ہے اتنی آسانی سے برداشت نہیں کر سکتے. اور آپ کو یاد، آج ہم اپنے دل میں کئی دفعہ زبردستی یا ہمارے سے سختی اور مصیبت میں ہمیں کوئی کہے نا کہ یہ کام کرنا ہے تو ایک واقعہ یاد آتا ہے. اور وہ واقعہ کس کا ہے؟
नबूकदनेस्सर बादशाह का, सदरक, मीशक और अबदीनको का। बनी इसराइली कौम जो थी सारे की सारी किस्में थी, कैद में थी, और उनको कहा इस बुत को क्या करना है, सजदा करना है, इस बुत को सजदा करना है। अब सारे बनी इसराइली जो है वो क्या हो गए, सजदे में झुक गए। और मैं यकीन रखता हूँ कि झुकते वक्त तो दिल में यही सोच रहे होंगे कि हम जो है इसके ऑर्डर की वजह से, इसकी सख्ती की वजह से, अपनी जान की डर की वजह से इसके आगे झुक रहे, लेकिन दिल च साडे जेड़ा है ना, साडा अपना खुदावन खुदा ही वासत है, यही सोच रहे होंगे ना। लेकिन वहां पे 3 जाने वो निकली जो खड़े रह गए। क्या वो ये सोच के झुक नहीं सकते थे? वो भी ये सोच लेते कि दिल में तो हम अपने ही खुदावन खुदा को, यहोवा खुदा को मानते हैं, ये तो हम ऐसे ही झुक रहे हैं, तो झुक सकते थे ना। लेकिन उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया, और उनको क्या ऑर्डर मिल गया, इनको कहाँ डाल दो, भट्टी में डाल दो, और भट्टी में डाल दिया। फिर जदों असी दिल च यह सोच लेने ना कोई गल नहीं, यह भैड़ा काम या खुदा के घर से दूरी हम इख्तियार कर रहे, दिल च तो यीशु को ही मानने हैं ना असी, लेकिन यीशु ऐसे मानने को कबूल नहीं करता। लेकिन जब हम उसके आगे खड़े रह जाते हैं तो फिर वो हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और वहां पर सारे बंधन और जुओं को तोड़ देता है, और आपको ऐसी खुशी देता है, ऐसा फख्र और बहाली देता है कि दुनिया आपके साथ खड़े होकर आपके खुदावंद की जय जयकार करती है। अब आपने रसूलों में से किसी को देखा जिसने बड़ी शाहाना जिंदगी गुजारी है? कोई रसूल, 12 रसूलों का जिक्र हमें नजर आता है बाइबल में, किसी को देखा है? अब काश मैं तो इस चीज का मुंतज़िर रहता हूँ कि खुदा हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम उन रसूलों जैसी जिंदगी गुजार। वैसे रसूलों वाली जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है कि हम रसूलों की तरह जिंदगी गुजार सकें। लेकिन तो भी वो हर लम्हा खुश रहते हुए, पौलुस रसूल फरमाता है कि मैं तुमसे कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, क्योंकि तुम किसके मानने वाले हो, यीशु के, और यीशु के बाइस बाप के बेटे और बेटियां कहलाते हो, तुम फर्जंद बन गए हो, तुम उस बादशाह का हिस्सा हो। पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, क्या पूछा है कि हम जो तेरे साथ है हमें क्या मिलेगा? टेंशन होती है ना भाई कि भाई मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ, खिदमत गुजार हूँ, मेरा अजर की होएगा, मीनू की लबेगा? यीशु मसीह ने सिंपल सा जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठूंगा तो तुम भी मेरे साथ 12 तख्तों पर बैठ के बनी इसराइल के 12 कबीलों का हालेलुया इंसाफ कौन करता है? तो फिर वो कौन सा असी कौन होवांगे? हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दो। बादशाह बनाया। और एक और मैं हवाला आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे, मत्ती रसूल की अंजील है और उसके 5वें बाब की 11वीं आयत लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत कहें, नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। अच्छा, मुबारक होना पसंद है किसी को? अब मुझे किसी ने गाली निकाल दी है, मुझे किसी ने कुछ कह दिया और मैंने भी आगे से उसके साथ वैसे ही कर दिया, उसका और मेरा मुकाबला तो बराबर हो गया। पिता ने कहना तुझे आप ही निपट लिया, मेरी की लोड़ है। हाँ, लेकिन कह रहे तो मेरे सबब से तुम्हें लोग सताएंगे तो तुम मुबारक होगे। तो उस वक्त करना क्या है? तुमने रोन लग पैना है। की करना है? ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है मुबारक होगे, खुशी करना। क्या करना? खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर हालेलुया है। कि हमने दुख में हो, मुसीबत में हो, अगर यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है ना, तो हमें इन खुशियों से कोई जुदा नहीं कर सकता। यीशु की मोहब्बत से जुदा करेगा, हमें यीशु की मोहब्बत से कोई जुदा न कर सके। तो ये दुनिया की
जो खुशियाँ और मोहब्बतें हैं, ये हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ये हमारे साथ चलती रहेंगी जब तक हमें खुदा ने इस दुनिया में रखा है। तो आज मैं अपनी बहन के लिए, अपने बेटे के लिए बड़ा दुआ करूँ, और ख़ास तौर पे बहन के हस्बैंड के लिए और बच्चे के पेरेंट्स के लिए आप लोगों के साथ मिलकर ये दुआ करता और दुआ देता हूँ कि खुदावंद ये खुशियाँ हमेशा इन्हें दिखाता रहे, हमेशा इन्हें दिखाता रहे, और हमारे दिलों में, हमारे ईमान में, हमारे घरों में, हमारे कदमों के साथ साथ यीशु चलता रहे। यीशु कदमों के साथ साथ चलता है या नहीं? चलता है। चलता है, पक्की बात है, या नहीं चलता? एक हवाला देखते हैं, यशवा की किताब है, पहला बाब, यशवा की किताब है और पहला ही बाप है। वहाँ पे कुछ यूं मज़मून है, इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, ये सिर्फ हवाला पढ़ेंगे और इसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे। और ये आप देखना, आपको इतनी तकलीफ मिलेगी, इतनी बरकत मिलेगी कि मैं कहता हूँ हमारे नारे कम पड़ जाएंगे, यीशु की बरकत कम ना हो। ये पढ़ते हैं, मैं ये पढ़ूंगा। यहाँ पे मूसा जो है ना वो मर चुका है और यशवा को खुदा कुछ कह रहा है। अब वो सुनना है कि वो खुदा क्या कह रहा है। मैं दूसरी आयत से पढ़ूंगा, लिखा है यशवा पहला बाब और पहली आयत से पढ़ूंगा, लिखा है, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और उन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। और आगे क्या फरमा, बियाबान, मैं एक आयत और आगे आ जाऊंगा, 5वीं आयत पे लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने तो खलो सकेगा। क्यों नहीं खलो सकेगा? मेरे तो कोई डरता है या ताड़े तो कोई डरता है थे? नहीं डरता, लेकिन डरते किसे को? यीशु को। जब मेरे लिए यीशु खलोता होगा ना, फिर वाकई कोई नहीं खलोएगा। हाँ, ऐसी बात है, फिर वाकई कोई नहीं खड़ा हो सकता। वो कहता है तेरी पूरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे आगे खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मैं ना तुझको दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई है। तू फक्त मजबूत हो जा। हम मजबूत नहीं होते, खुदा पे यकीन हमारा डामाडोल होने लग जाता है। कह रहे फक्त मजबूत हो, निहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। इससे ना दाएं मुड़ना ना, पता दाएं और बाएं कौन नहीं मुड़ते? जिन्होंने आने खोपे लगे होंगे, पता है, टांगे देखे, कभी सफर किया है, और उनको जब तक वो पीछे मालिक जब खींच के इधर उधर ना घुमाए तो वो इधर उधर नहीं जाते। तो हमें भी कलाम के जब ये लग जाएंगे ना खोपे, तो फिर असी भी इधर उधर नहीं मुड़ांगे, और फिर हमारा मालिक जिस तरफ घुमाना चाहेगा ना, हम सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ जाएंगे। और वो क्या फरमाता है, इससे ना दाएं हाथ मुड़ना न बाएं, ताकि जहां कहीं तुम जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और कम के लिए टैब करना है। ना काम नहीं कराएंगे तो खावांगे किथों। लेकिन वो कहता है तेरे उठते बैठते चलते फिरते बात करते काम करते, यहाँ तक कि तेरे ख्वाबों में भी मैं ही हूँ। हालेलुया। कहता है ख्वाबों में भी मैं ही हूँ। कहता है कि तू खूब कामयाब होगा। ध्यान रात उसी का ध्यान हो, ताकि जो उसमें लिखा है
اس سب پر احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ اور خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہیں گے۔ ہاللویا، زوردار تالیاں بجا دیں۔ جہاں جہاں تو جائے گا نا تیرے ساتھ۔ پھر میرے نام یسوع ہے نا، پھر بدروآں کی، جادوگر کی، یہ معاملہ چل رہے ہیں نا، دنیا میں چل رہے ہیں۔ لیکن اگر یسوع ہے اور میں یسوع میں ہوں تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم اسی طرح خوشحال رہیں گے، مشکل ہو مصیبت ہو خوشیاں مناتے رہیں گے۔ تو خداوند میں آپ سب کی سلامتی، خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بڑی برکت دے، اور میں خاص طور پہ اپنی چھوٹی بہن کو اور بیٹے کو برکت کی دعا دیتا ہوں کہ خداوند جو ہے انہیں جو زندگی کے ایام ان کے دنوں میں رکھے ہیں ان میں اپنے نام کو قائم رکھے، تاکہ یہ فتح یاب زندگی گزار سکے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ تو میں چاہوں گا کہ آگے جو بھی پروگرام کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اس کے لیے آ جائیں سامنے، اور ہم سب اپنے آنکھوں کو بند